Bon, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. راح نقدموا le compte rendu, compte rendu, compte rendu objectif d'un d'un texte argumentatif, 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 argumentatif. Compte rendu objectif d'un texte argumentatif. Compte rendu objectif d'un texte argumentatif. Bon, الأولى امبارح عرفنا شي ولا compte rendu بصفة مختصرة. objectif شي ولا بصفة مختصرة d'un texte argumentatif. مازال ما نعرفوه. Bon, texte argumentatif فيه لي caractéristiques كيما le texte narratif. Texte argumentatif. Texte argumentatif, c'est un texte dans lequel on trouve des arguments. Des arguments de l'auteur ou des personnages dans le texte. C'est un texte عادي normal comme les autres textes. Sur la particularité de ce texte, les arguments, les arguments تامن تكون تاع l'auteur كاتب النص ولا les personnages الشخصيات اللي في النص يقدموا حجج بصح à partir de l'auteur على لسان l'auteur صحيح على لسان l'auteur صحيح l'essentiel هذا هو لا bon le temps employé دروك شغل caractéristique تاع هذا التكست le temps ما غاديش نقول كاين بزاف دي كاركتيرستيك بصح الحاجه اللي يسحقوها الاغلبيه هو لو طون اي حاجه اي تكست تبغي تقراه روح لو طون كاين لو طون والليو بلاصه وين صرات هذيك لاكسيون ولا داك الفينومين وزيد لو طون بصح تغلب لو طون بالاخر لو طون امبلواي فتو تعرف روحك وين راك اسكو في البريزون اسكو راك في الباسي اسكو راك في الفيتشر صحيح هنا le temps employé et c'est le présent. Présent. C'est par exemple on croit ou là je crois, je pense. Je donne, elle annonce, ça qui marque. Nous expliquons, qui marque type. Type هذوك شغل أخرى. Type des termes, des mots, les mots employés dans un texte argumentatif, ماشي كيما les mots employés dans un texte narratif. Non, ça y est. Alors, par exemple, في le texte narratif. Si par exemple, raconter, relater et narrer. أغلبية في التكست ناراتيف بصح لو تكست هنا هادو هما راكونتي ناري من راكونتي تكست
argumentatif. C'est bon. Expliquer. 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 حاجة scientifique ولا. Ça y est. Exhortatif. L'exhortation. Expliquer. Informer. Convaincre. Convaincre. Enrichir. Enrichir. C'est le qui m'a. Expliquer, informer, convaincre, enrichir. Ça y est. C'est le qui marque. L'excellent. كما كهادو الاخرين جو كخوا جو بونس جو دون الانونس نوز اكسبليكو منا ساي بون هنا شغل قدمنا هذا on a présenté quelques définitions et quelques caractéristiques d'un texte argumentatif بصح l'importance تاعنا la rédaction d'un compte rendu d'un texte argumentatif. Bon, j'ai rédigé un compte rendu على التيتر اللي هو فيسبوك. l'auteur درت ادم ميشيل والارتيكل والاكستري درت ارتيكل ساينتيفيك دات 2014 باغي نيميرو 13. كونت روندي هنا كيما هو كيما الاخرى لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور هي وجهة نظر بالعربية. لا فيزي كومونيكاتيف لقد ديرها اوبليجي عليك ديرها دو لوتور dans un texte argumentatif convaincre et enrichir le lecteur. convaincre يقنع ويزيد اونريجي لك يزيدك في هذاك الباجاج تاع المعلومه. صاي هنايا درت بريزونطاسيون ولا باراتكست. هذه باراتكست ما تكتبهاش. هذه باراتكست هذه باراتكست لا ما ديرهاش غدوه ان شاء الله في الاكسما بدا ديريكت سي بون. بون درت سيت ان تكست argumentatif écrit par Adam Michel qui s'intitule Facebook. Le texte contient 4 paragraphes extraits de l'article scientifique date de 2014. Tout d'abord l'écrivain ولا تبغي دير هنايا l'écrivain direct ou là, ça y est, explique un phénomène social qui touche le monde. Puis, il donne, il donne des arguments sur les avantages. Il a dit que le Facebook, c'est un réseau social qui permet de communiquer facilement avec les autres. Ensuite, actuellement, le réseau prend une place primordiale. Grâce à la technologie mondiale, l'auteur donne une information sur le Facebook. Il a dit, nous avons mis des mises à jour à l'application. Maintenant, avec la structure, structure les idées générales. Moi, اعتبرت باللي ساي شغل قريت النص 3 خطرات ولا 4 قريت النص 3 خطرات 4 فهمت خرجت لي زيدي جينيرال الافكار الاساسيه تاع التكست وبديت نريديجي في الديفلوبمون. صافي هنايا نزيدو لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور دونك هنا هذه l'auteur utilise oui la visée communicative convaincre ça c'est bon. L'auteur n'a évité la répétition. Écrivain, il renvoie à l'écrivain, l'auteur, locuteur, tu pourrais dire énonciateur, tu pourrais dire l'orateur, tu pourrais dire l'orateur, l'hihdar في النص. Ça y est, l'énonciateur explique. M'chi déclare au gars, il a déclaré, explique, donner une information, informer. Ça y est, sur le texte scientifique. La plupart الأغلبية تاع le texte argumentatif يجي شغل type de texte scientifique شغل texte علمي تقني نص تقني نص علمي نص هكا صاي ماشي أدبي ولا تاريخي ولا دي فوا في texte argumentatif يهضرلك على la révolution algérienne des faits historiques des événements des dates ou gars normal. Ça ici de mieux comprendre avec l'utilisation du temps et avec l'enchaînement des idées, avec l'expérimentation et avec l'interprétation. تأويل تاعك كيفاش فهمت النص. هذه هي نعاود نقرا برخف هنايا هذه باراتكست
انا تعرفوني غدوه ان شاء الله كي تدخل للباك فرونسي تروح ديريكت الكونت روندي دير بريزونطاسيون من بعد تدخل في لا كومبريهنسيون دو تكست من بعد روح للديفلوبمون ودير الاخرى تاعك هنا كتبهم في الوقت اواسخ اللي تعرفها في الكونت روندي الاولى كي تدخل الى صوت تيتر دير تيتر الى ما دير تيتر الى ما كاش تيتر هنا ما كاش تيتر في الاخر ما ديرش تيتر هنا هذا كيساتي تقلعها صاي دير ديريكت سي ان تكست ارغيمونتير اكري بار ميشيل الا منا لو تكست كونتين 4 باراغراف اكستري دو لارتيكل صاي سي بون بصح الا كان تيتر دير تيتر الا كان تيتر دير تيتر سي بون هنايا بدا ديريكت في الكونت روندي من بعد تروح لا كومبريهنسيون دو تكست جاوب من بعد حاول تفهم في تقعد دير هذا الباساج يا دير قالك 150 كلمه 150 كتبقى تصير 150 وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته ثمانيه 150 ماشي بزاف صاي كونت روندي هو يجي كبير بصح من نصو كاع الاخرى ليسونسيال حاول باش ايفيتي لا ريبيتيسيون تاع هذا الاوتور مثال الا انت قلت الا طاح فيسبوك ما تقولش فيسبوك ريزو سوسيال سي ريزو سوسيال هو صاي فيسبوك هو ريزو سوسيال تكنولوجي اتيليزي هادو اللي الاخرين هادو سي بون هذه هي نحبس هنا من بعد نشوف كي ندير في طور ندخلو في لا كومبريهنسيون دو تكست كيفاش تجاوب في التكست غادي نتيليشارجي غادي جو في تيليشارجي ان موديل تاع باك 2013 2014 شويه بعيد ونشوفو كيفاش نجاوبو على لا كومبريهنسيون دو تكست. هنا ما غاديش نولي الكونتروندي بصح ابارتيغ الا انت ما فهمتش حاجه ولا نولي نورمال انت كومونتي انت باقي لك شحال اليوم رانا 24 باقي لكش بزاف باقي لك واحد 26 جور ايسي باش تشبط او موا ما تخرجش تخلي الورقه خاويه اتونسيون هذه شغل نصيحه من عندي ما تخرجش ورقه خاويه كلشي راه في النص ما تتقلقش وشوف انا ما كنتش نبغي الاحتمالات بصح في كسموها انا فين غادي نفوتها في الفلسفه بصح ماشي غارونتي راني نقول قلت بالك مي راه كاينه الفوت وكاع شغل الفوت داخل في السياسه هما اش يديروا يتبعوا الاحداث تاع الكسمه يقول لك بون يقول لك باللي في جوان راه كاين فوت على ما نديرلهمش في الباك على ما نديرهمش النظم السياسيه في الفلسفه سا ديبون هي اللي تروح بكل شيء المحور الاول المحور الثاني المحور الثالث بصح كاين ثغرات وين يستعملوا شغل الاحداث اللي تجرى في العالم مثال في الجزائر كاين فوت وين داخل كنا نبقى نشوف فوت داخل في السياسه تما يقول لك نديروا لهم النظام السياسيه فاهم شغل الباك شغل يقولوا له اصحاب النخبه على هذيك يقول لك نديروا له حاجه امر كيما هكا هذه هي اي بون شانس بور تو الموند نتمنى كاع الناس تربح وهذا كونت روندي هذا الا ستني غلط ولا كشغل ايسي في طو تصحح باسكو انا ما شفتش في الانترنت وما شفتش هادو صوالح جبتهم من راسي ماشي من راسي زعما هكا كنت برا نبيع في السوق ولا لا كشغل ابارتيغ دو ميز انتربريتاسيون نقول لك ابارتيغ من كشغل التاويلات تاع عقل والقرايه اللي قريتها ولي زيفور وكاع ولا كشغل الذكريات اللي تفكرتها في الباك وكاع كي كنا نديرو بون شانس ا تو الموند نتمنى كاع الناس تربح وما تخرجش وتخلي الورقه خاويه تشبط ما باقيلكش بزاف وراه كاينه فرصه كبيره في تدي معلومات كم هائل من المعلومات باسكو العقل تاع البنادم مكاش واحد ما يعرفش يقرا كاع الناس تعرف تقرا اللي غير اللي ما بغاش ونتمنى كاع الناس تربح وان شاء الله بربي كاع الجزائريين يربحوا كي الاحرار كي النظاميين وكي هذوك اللي تاع اللي بيزيد النيفو راهي خدامو بيزيد النيفو. السلام عليكم.